Stage 2 nagyapon tas Philippine Army shooting range dinhing dapita gigil kayo tas plate hapit pambugmo nindot po untang dagan sa first and second position. Pag third position na diri na nakaigo dayon sa plate, nag-standing reload na pod, dapat accuracy lagi tando gaya nakaigo da namunit nagmagasin kaya wala magasin natagak diri tagsay bukal na lang ang plate pastilan.